hemmeligheden her omkring Nasdaq op på scenen nu. ETFs. Ja, me too. Ja, det kommer man til at have set. I dag, for første gang måske nogensinde i dansk YouTube-historie, der skal vi ud og besøge Nasdaq. Og New York Stock Exchange. Okay, let's do it here quick. Hey, so al aktiehandel i dag, det foregår selvfølgelig elektronisk digitalt på vores smartphone, som er optaget det her på. Men måske du har tænkt over Nasdaq og New York Stock Exchange og sådan noget. I gamle dage, der kunne du kun handle papirerne fysisk. Men hvordan ser sådan en børs egentlig ud, når man besøger dem i dag, i 2024, her i New York? Det skal vi finde ud af. Det her skilt møder man på vejen ind til Nasdaq. Så første stop her på turen, det er Nasdaq, hvor mange af de store tech-aktier er noteret, Magnificent 7 osv. Rigtig mange af dem, du kender fra S&P 500. Så det er receptionen det her. Nasdaq var den første elektroniske børs tilbage fra 1971. Nasdaq 100, som der måske er mange, der investerer i, blev skabt her i 1985. Og det her, det er udenfra bygningen, hvor vi er nu her på Times Square i New York. Her kan vi se en masse af teknologien, og f.eks. Microsoft er noteret her på Nasdaq. Og selvfølgelig Pepsi Cola, kender Barbie-filmen her, Indsæt, og selvfølgelig har vi også Tesla Cybertruck, også en af dem, der er noteret her på Nasdaq. En anden investering er på Nasdaq, som man også ser mange af her i USA. Turen her i dag er inviteret af Freedom Holding Corp, og måske vi også får det at se udenfor. Nu er vi inde i studiet her ved Nasdaq. Jeg ved ikke helt, hvad der skal ske. Men her er vi. Det er rigtigt. Det er videre, om de også skal børsnoteres dem her. Sælger markerne her bagved. Det ser ud til at blive en rød dag i dag. Se, Nasdaq er nede med 1,65, PayPal nede, og Amazon-aktien der. Pepsi, grøn dag i dag her. Good morning. Is everyone excited to be here? Så der har vi Times Square. I'd also like to extend a warm welcome to the rest of the NSI team and all of our distinguished guests who are here to ring the bell at Nasdaq this morning. We're so excited to have you all joining us in Invest Overseas. We look forward to our continued partnership. And now, please join me in welcoming your CEO, Justin Bernier, to the podium for first. Så der er åbenbart lige blevet listet en ny Emerging Market Fund her i dag. Der har vi en, vi kender. Så vi åbner børsen snart. Der er ikke længe til. Så hvis der er nogen, der undrer sig over, hvordan det foregår, når klokken ringer, vi åbner børsen her i Nasdaq. Det sker lige om lidt. Så har vi lige oplevet, at børsen åbnede her på Nasdaq, og som vi kan se her, jamen, så er det altså en meget rød dag på markedet i dag. Så er klokken ringet med her på Nasdaq-børsen, og som man også kan se lige bagved, så har vi altså Times Square lige herude. Og nu tror jeg måske, vi skal op
på scenen nu. Okay, thank you. Så skal jeg op på scenen for at have et billede her. Fra indersiden af Nasdaq nu til udenfor, her på Times Square. Så jeg tror, jeg har fundet ud af sådan hemmeligheden her omkring Nasdaq og hvordan de handler papir og så videre. Fordi min oplevelse indtil videre, det er, at det her er præcis ligesom alle andre turistattraktioner. Vi er egentlig bare rundt og får taget nogle billeder og kigger på udsigten og så videre. Men vi har ikke set nogen, der faktisk har handlet med værdipapir eller så videre, fordi det hele foregår selvfølgelig bare på vores telefoner. Måske der sidder nogen op på nogle af de andre etager der, men der var ikke meget trading-aktivitet at se herinde. Men det kan være, at vi får det at se på det næste stop på turen, som er New York Stock Exchange. Where trading takes place, you got to go across the river to a place called New Jersey. And that's where 100% of the trading in the United States in equities takes place every single day. It doesn't happen here, doesn't happen at 11 Wall Street, doesn't happen anywhere else. It happens in data centers in New Jersey. It also happens faster than we blink our eye. Literally faster than we blink our eye is the round trip technology latency in the US capital markets. So the idea that there is a human being who can actually do the same kind of trading that you would need in order to keep up with the speed of the capital markets, our brains can't even do that. They just can't. Supercomputers work a lot faster than the human brain. That's pretty cool to have companies in the hundreds of billions of dollars market cap that are still listed here and have grown over those past 5 decades that have existed. You look great. You look great. Så er vi lige blevet færdige med en præsentation her på Nasdaq, hvor de blandt andet fortalte, at der findes altså slet ikke nogen trading floors længere. Det var der før i tiden, men som sagt, alt det sker bare digitalt i dag. Derudover så Nasdaq her, det er jo faktisk også selv en børsnoteret selskab, så som du ser på skærmen, så kan du faktisk også købe aktier i Nasdaq. Der er altså virksomheden, som står for at børsnotere rigtig mange selskaber, blandt andet de 7 største, vi har i verden, altså The Magnificent Seven, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia og Meta og hvem der nu ellers er en del af det. Så det er meget spændende at høre omkring historien fra, hvordan at de er konkurreret med New York Stock Exchange, som vi skal over se nu. Inden vi besøger New York Stock Exchange, så skal vi lige en tur ind her i The Trump Building, som faktisk var designet til at være den højeste i verden. Måske hvis også var det i en kort periode, men altså ikke længere. Så rundt på turen her, der er vi også lige ned på vej til nogle gamle bankbokse fra gamle tider, og her der har vi blandt andet også en $10.000 seddel. Så meget cool. Her er både billiardbord og shuffle, og jeg tror faktisk også, der er en hjemmebiograf derinde, hvor Gordon Ramsay han er på. Og så skal vi ellers videre ind her i bankboksen, der er derovre. I came when I was 16 years old just for practice to this proprietary trading firm. We started to do some scalping on New York Stock Exchange and Nasdaq at that period of time. I traded different names. We see that unfortunately this war is a lot of people who was together with Ukraine in the first year of war is also now tired to continue to support, and we trying to not to be tired to do that. So we continue to do that. We continue to support all the funds because, in our opinion, there are a lot of great funds who really do a lot of things to support people, to support kids who lost their parents in this war, to support to build shelters.
to buy and help people who lost arms and legs to get a new one, to even buy ambulance cars. So we're still trying to be response to help, because if you have a chance and you have an ability to manage some financial resources to make some money, you definitely should be able to take more responsibilities that some people who don't have this access to money. And I definitely don't like to be part of this war, and I definitely want also people of Ukraine to ease the suffer from this war, and we trying to continue to do our little things to indicate that we still together and we will continue to be together. Yes, as many of you know, unfortunately, I was on the Russian Forbes list because of my citizenship, despite I live in Kazakhstan since 2011. And I am still in Ukrainian sanctions. And I hate to be on that list, not because of business reasons, that's not, but I definitely don't like to be on that list because I don't like to be in that club. We're supporting Ukraine even when Ukraine is blocking sometimes money which is coming from us because of that crazy sanctions which they did. Not because we're trying to solve some problems doing that, it's not works that way. Because we actually feel that we want to support our friends, our families there. Anybody in the audience? You're underperforming, right? So there's still, I think, a lot of inherent real opportunity for value creation in some of those stocks. And frankly, that's largely what us strategically are trying to do with the conference that we had and even some of the potential transactions, banking transactions that we have, is that we're trying to identify some of those companies that are these hidden gems that are maybe not trading 500 million shares a day and on every front page of every newspaper and every news story every day. So the retail investor in general worldwide, I started my world as a retail stockbroker in 1986 on Wall Street, right at 14 Wall Street. So been in this game a very long time. It has changed so dramatically over time that brokers today, largely in the United States, they're really not brokers. They're almost like more asset gatherers and putting money into packaged products, whether they be funds or managed money, etc. So the art of the stock picker is really something that has gone away. Technology has definitely helped a lot, and I think that with a good tape, a lot of that retail investor will come back into activity in the marketplace, in my opinion. Rob, question. 5 rooms where different stocks were traded. Today's NYSE, 2 trading rooms, and this group will pretty much double the size of the number of people on the floor. There are actually more media credentials given on Sundays than there are trading credentials. But it remains one of the most important brands in the world. And I think, Rob, when you were there, the numbers probably were down a bit from the days of 3,500 At least half, yes. I was there in the mid-2000s to 2000. Så er vi lige blevet færdige med møde her i bankboksen, og det var flere fra Freedom Holding Corp, som også er med sammen med den her tur. Der snakkede blandt andet deres founder, CEO Timur Turlov. Og jeg ved også, at der er mange her på min kanal, der har skrevet angående Rusland og Forbes-liste og så videre med Timur, og det fik jeg også lidt svar på. Så han har boet i Kazakhstan siden 2011 og også har borgerskab der. Han udtalte selv omkring hele situationen med krigen i Ukraine og Rusland. Den er forfærdelig, og den ikke skaber noget som helst formål. Han har også droppet sit borgerskab tidligere fra Rusland og støtter også krigen i Ukraine. Så det var meget spændende, man kunne læse alle mulige ting på nettet, og det ved også, der er flere, der har læst om den her Forbes-liste med Timur fra Rusland og sådan noget. Den udtalte han som, at han var meget ærgerlig over, at han er på den liste. Det er ikke noget, han rigtig kan gøre noget ved. Det skyldes hans oprindelse at være født
i Rusland. Men ja, det var i hvert fald spændende at høre det ligesom direkte fra kilden af, så man jo altid skabe sin egen mening og hvad man synes osv. Og det tror jeg egentlig også er mit største takeaway generelt set, når det kommer til sådan nogle ting her, er at man, som også har delt andre videoer med f.eks. rygter om andre aktier og mennesker og sådan noget, så altid for at være kildekritisk med alle sådan ting, dan dine egne meninger, lav din egen research, gerne ud fra flere uafhængige kilder, og kom frem til din egen konklusion. Næste stop på turen her i dag, det er altså så New York Stock Exchange, som man kan se lidt der. I den her bygning, der er der blevet handlet med værdipapirer i mere end 100 år, og jeg tror endda, man sådan helt kan datere det tilbage til omkring 1700-tallet. Der er noteret mere end 6.000 selskaber her på børsen, men hvordan er det egentlig inde i bygningen? Det skal vi finde ud af nu. Der skulle efter sigende stadig ikke være et trading floor, men det er mest journalister, der kommer der, og pressedækning, og ikke folk, der faktisk handler med værdipapirer. Vi skal også møde lidt af en legende her fra Wall Street af, som du måske kender fra fjernsynet. Herovre bag ved mig, der har vi den frygtløse pige, som folk også tager billeder med. Den er lige derovre et sted. En statue, der blev stillet her i 2017, en dag før kvindernes internationale kampdag, og det passer faktisk ikke. Den blev ikke stillet her, den blev stillet nede ved Tyren, som du sikkert kender. Der ligger lige en gade væk herfra. Når vi er på Wall Street, kommer vi selvfølgelig heller ikke uden om Tyren her. Et af de mest ikoniske ikoner her på Wall Street, der altså var en gave, som skal symbolisere, at selv efter de her krak og kriser, der var før i tiden, jamen så kan vi altså stadigvæk godt have et stærkt kapitalistisk aktiemarked, der også går opad, som du kender det fra et bullmarked, når markedet er steget mere end 20% fra dens laveste punkt, karakteriseret ved sådan en rasende tyr her. Som du måske kan fornemme, er der også rigtig mange mennesker her ved tyren, og det skyldes faktisk et lille rygte skrøne om, at hvis man er på besøg her, så kan man selvfølgelig line op i køen her og gå ind og røre ved dens ødele dele. Det skal åbenbart give held og lykke og medvind på de finansielle markeder. Men jeg tror nu, jeg fokuserer på nogle andre ting. Men er altså nu blevet flyttet herop til, for ligesom at sætte fokus på kvindernes plads. Det første, man skal, når man skal ind her og besøge New York Stock Exchange, det er selvfølgelig at gemme noget security. Som du faktisk også kan se på væggen her bag ved mig, så var den faktisk stiftet i 1792, men selve bygningen her blev altså så først færdig i 1903. Så er vi på vej op til New York Stock Exchange Trading Floor her, og som man kan se her foran mig, så er vi nu fremme. Hold op. Så vildt ud. Det er altså her, det hele sker. Måske. Ja. Jeg føler lidt, at det ikke ham, man tit har set. Meme, det ved jeg ikke. Om man lyder derovre. Han spurgte mig lige, hvor jeg er fra. Så har vi CNBC TV-showet. Det kører lige her i baggrunden. It was a simple document, two paragraphs. If you're going to trade, you have to trade through us, the members of the exchange, and you have to pay us a fee. You can't negotiate that fee. So it was a different time. Så fun facts, den her bygning er faktisk verdens største finansielle tv-studie, og også et af verdens største tv-studier. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der skulle sidde og være live på tv her, mens der foregår så meget lige rundt omkring en. De har sikkert ikke noget imod, at der lige er et kamera mere, der filmer dem. It's filming. Oh, is it? But you can take photos with the small influencer. Hello, nice to meet you. I'm Daniel. Good to see you. Where are you from? I'm from Denmark. Finally, somebody from Denmark. Yeah, finally. And what, Copenhagen? Where are you living? I live in Odense. I have a YouTube channel called Daniel's Pengetips, like money tips by Daniel. How is that going? It's going pretty well, actually. Yeah, it's the biggest in Denmark. Really? Yeah. There you go. Excellent. Well, just tell everyone to stay long.
That's what I do. Like stay and buy and hold, stay long, Yeah, be don't let them do patient. stupid things. Exactly. Going in and out of the market. Exactly. Doesn't Watching work. CNBC all day? No, It's no, a no. bad idea. Yeah. I didn't say that. Just stay long. Exactly. Stay regularly invested. Market goes up over time. Right. Don't picking individual stocks really hard. It is. Really It is. hard. It is. That's why I ETFs. own index funds. Yeah. Me too. Me too. That's what I tell everybody. Nobody believes me. They think I must know something nobody knows. I said, actually, no, I don't. Yeah. Nobody, Thank you for the everybody advice. wants to think there's some secret Yeah. that you don't, I have that nobody has, and there isn't. Patience. Yeah, that's what like that. That's Yeah. Yeah. good. Thank you. Doing that. It's in the book. Okay. Dobra. Jeg skal lige have min taske. Så jeg tror, jeg fik filmet lyden, men billedet blev vist ikke så godt. Men jeg fik lige den her bog her, signeret af Bob Pisani, der står lige herovre bagved. Og de råd, som han gav videre, ikke nogen overraskelse. Det første, han sagde uaffordret, var stay long. Lad være med at lade dine følelser tage over dig. Vær lang i markedet. Han køber selv indeksfonde, ETF'er. Der er ikke nogen hemmelighed. Det er meget svært at vælge individuelle aktier. Så selvom vi står her med CNBC, der filmer live der i baggrunden, ja, tipsene, dem kender I alle sammen allerede i forvejen. En anden aktie, jeg også kender. Så en lille fun fact her fra New Yorks Stock Exchange. Det er sådan her rundt i alle de her båse, der sidder der faktisk market makers, som før i tiden var ansvarlige for ligesom at udføre handlerne. I dag der tror jeg bare, at de sidder og overvåger dem elektronisk. Men hver aktie, de har faktisk deres egen lille stand her. Og for eksempel Reddit, der lige er blevet IPO'et, den er lige her bagved mig. Og ja, alle de andre kender jeg ikke. Sectors rotate, cycles rotate. I believe we are in a bull cycle. We went through something crazy we've never gone through before, and now we're getting used to a new normal, which is higher for longer. And I talked to some of you about. Så noget af det, han også siger, det er, at det er meget svært at vide, hvad der er op og ned på aktiemarkedet, hvilken cyklus vi er i nu. Han har selv været marketmaker 28 år her på New York Stock Exchange. Nu er vi på vej op til podiet her på New York Stock Exchange. Der er en hockeystav og en guitar og forskellige ting. De er sikkert fra nogle kendte mennesker. Måske nogle af jer, der kender autograferne. Klokken er lidt over 3:30, så markedet skulle lukke lige her om lidt i USA. Og det betyder også, at vi startede dagen med at se klokken ringe ned på Nasdaq, og slutter altså dagen med at se, at klokken ringer og lukker markedet her på New York Stock Exchange. A couple of weeks right now, but I don't get in and out like that. When I was here, I'd buy something and a minute later I was out, and it was fun. I have different time frames, and it depends on the audience. If you talk to a young retail audience, they may day trade, and I can talk about day trading because I did it as a professional for 28 years. But now, as a parent, I buy money, I put it into savings plans for my college, which is very expensive. I don't know. I have 3 of them in college. Kill me now. That's why I'm still working forever. But college is expensive. And then my retirement, I put things into a 401k. Your countries may have different plans. But I buy things I know, I believe in. I buy index funds. I believe in the S&P 500. I believe in the U.S. economy. I also am long a couple other nations. I own some India funds. I own a Japanese fund. I used to trade some Chinese. Don't own any freedom stock. Talk to Timur about that. I do believe in the free market system. And when we talk indexing, the indexes change all the time. They just changed the S&P 500 the other day. They kicked out Alaskan Airlines. Does anyone know Alaskan Airlines? They replaced it with Uber. What stock would you rather own? Uber. I mean, I don't know, maybe you like Alaskan Airlines, but what stock is profitable over time? They put the best 500 companies in, they kick them out once they become weak, and they put more strength in. So it's always going to be stronger year to year, but if the overall economy comes down, they'll all come in a little bit. But over time, you have the strongest 500 companies in the United States in the S&P 500. The Dow is a different animal, and it's price-weighted, and it's confusing. But I can buy it somewhere else at 9. It doesn't have to come to the New York Stock Exchange. But if the New York Stock Exchange is 9, then it will. So this is what we watch. This is the bid. This is the ask. Someone could pay $70.03 for 100. Someone can sell 1 at 70.04. It's a 1 cent spread. Yeah. That's pretty good.
Now, it's going to change. Now it's 2, 3. But if you want, I can pay 3 cents for 100. You sell it now, you sell it at 2. If you buy it now, you buy it at 3. You buy it at 4. It's constantly changing. The market structure is set up that you will, as a retail customer, go to wherever it's cheapest for you. Some firms now internalize those orders. That's when payment for order flow has changed, so they can pay sub-pennies. We do not trade in sub-pennies here at the New York Stock Exchange, so if I'm bidding a penny and someone wants to pay 1/10 of a penny in an internalizer or a retail shop like a Citadel, a market maker that doesn't have its own spot here, and Citadel does, but they have to be on the pennies, then they will be getting a better price for the customer, and the customer just gets that report instantaneously. Real quick about this. Så bare lige for at opsummere, så også ham her, der har været trader i 20 år, han er også mest til at investere i indeksfonde. Faktisk noget, man unikt kan se her, det er, hvordan det ser ud bagfra tv-skærmene. Hvad ser værterne egentlig? Som vi kan se her, så er det næste, de skal snakke om, det er et stort interview med Amazon CEO. Der sidder værterne og ved at gøre sig klar til, at markedet lukker her. Klokken er 4:04 nu, og markedet det lukker om et par minutter. Her kan vi se alle skærmene med, hvad de skal sige. Og det har været lidt en rød dag i dag. Der sker mange ting. Hvis man kigger sådan op igennem her, så kan man lige i baggrunden se klokken, som at der er en velgørenhedsorganisation, der ringer med her, når markedet lukker klokken 4. Så er der 30 sekunder til, at markedet lukker herover nu. 20 sekunder. Og vi kan se dem op bag på balkonen der. TV-værterne, de sidder bare lige så stille og roligt og snakker. Jeg forstår ikke helt, hvordan de kan holde koncentrationen i den her larm her. Men nu ringer klokken i hvert fald. Og så er det vist fyraften for de her værter, tænker de også. Ikke den bedste dag på markedet i dag. Så dermed slutter min dag også som analytiker her på Wall Street. Startede på Nasdaq og sluttede med, at klokken altså ringede her klokken 4 på New York Stock Exchange. Nå, men en anden en, måske også kender her fra Wall Street, det er manden her, som man måske har set på mange billeder og tv-artikler. Han er altså også ægte nok og render rundt lige her mellem os alle sammen. Yeah, come with me. Come in. Yeah. Okay, let's do it here quick. Hey, so if you have any experience, like what's your best advice on investing to someone who's wanting to get started? So I've been here for 137 years. My best advice is never get emotional about money, okay? Nobody got broke taking a profit. Nope. Realize that the market volatility is here to stay, okay? Invest in stocks and not stuff, right? Instead of buying your Apple, your iPhone 15, go out and buy a couple of shares of Apple, right? I mean, at the end of the day, we're the greatest consumer generation in the world, so you should be investing in your future. Put your money to work. Don't go out there and buy a bunch of stuff. Would you choose individual stocks or ETFs? I'm not allowed to discuss individual stocks, but I've heard, a birdie told me that the S&P 500 is a good index to trade. I heard so too. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Lige der troede, at videoen var slut, møder jeg altså Wall Street legende, som også giver mig og jer tips til, hvordan man klarer sig godt på aktiemarkedet. Og med de tips, så vil jeg runde dagen af her. Vi startede dagen på Nasdaq, vi sluttede dagen på New York Stock Exchange. Jeg håber, det giver lidt indblik i livet som investor. Tak fordi du har set med.